3, 2, 1. হ্যাপি বার্থডে। তা বার্থডে গিফট খোলা, এইদিকে ফিরে খোলো। দেখাও, একটু দেখাও, একটু দেখাও, দিউকে দেখাও, দিউ দেখো। বাজা, বাঁশিটা বাজা, মাসি দেখতে এসছে তোকে। বার করে বাজা। ওইদিকে ওইদিকে হ্যাপি বার্থডে। বার্থডেতে হলুদ দিয়ে চান। হাত উঠাও, হাত ওখানে রেখে দাও। হাতটা নিচে রাখো। না, একটু মাছ খাও, একটু মাছ খাও। হ্যাঁ খাও, মুখে দাও। একটুখানি, এক ছিটে, অত বড় না। তুমি একটু ছিঁড়ে দাও। ব্যাস ব্যাস, হ্যাঁ মুখে দাও। কাটা কাটা। হ্যাঁ, আবার ওই নষ্ট না হয়। वाला जो क्षेत्र है ये भारत से बांग्लादेश में बह रही बहुत सी नदियों के लिए। হ্যাপি বার্থডে রিতম। ওয়াও রিতম, দেখে যা তোর কেকটা তাড়াতাড়ি। ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है गल्फ कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। अगले सेशन में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अमेरिका ने रशिया यूक्रेन में युद्ध करा करके यूक्रेन को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर बना दिया। साथ ही पूरे यूरोप ने जहां हथियार खरीदने बंद कर दिए थे, डोना के धर इजाफा करवा दिया। डोना के धर कभी वेपन नहीं खरीदता था, उसने 171% वेपन खरीदने में इजाफा। ধরো, মাসিকে খাইয়ে দাও, মাসিকে খাইয়ে দাও, মাসিকে খাইয়ে দাও, খাইয়ে দাও। এটা নামিয়ে দাও, মাসিকে এটা নামিয়ে দাও, মাসিকে নামিয়ে দাও বাটিটা দাও। দাঁড়িয়ে দেখো, নিচে নামাও, নিচে নামিয়ে দাও, নিচে নামাও, ওটা নষ্ট হয়ে যাবে ওখানে হাত দিতে। নিচে নামাও। রাখো রাখো রাখো, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। ক্যাটারিংটা দেখছে গাড়িটা কিরম করে চলছে।